Away na may kanting laro. Start again mo. Ayaw ninyo. Wala ka na pero naging nonchalant na. Ko kasi 5 seconds may makikjud ba? Taking so Wait lang. Ako day mo count daw. Okay? Sige, mag-adjust yawa ang puta. Ilom daw. Pag ilom daw. Sa puti, marunong ka mag-adjust pero sa kanya hindi. Uy! Bawal yan. Uy. Najud makikdiriya ba? To, i-kick ko na nun to. Dad loading mga boss. Dad loading siya mga boss. 5-0 na to. 5-0 na to. Ingay mo kasi. Kita mapildi. Search and destroy. Pare ko. Tamo, yung odds mo. Ano yan? Mawala yan. All luck. Ulat. Mag-alit ka mas storya. Uy! Ay, yeah. Nag-repick ka pero di mo tinuloy. Yari. Ay, fuck everything. Fuck you. I don't wanna play this game anymore. Ano yung BP? Uy, kanina pa po. Can you be quiet, please? Thank you. Oh, shut up. Destroy the objective. Like, Bomb grabe di kasaba niyo ba eh. Ready up. Akin na kasi bomba. Ang kulit nyo. Kulit. Pero easy win na to kung nasa akin na yung bomba. What do you know? Finish mission. Let's go. Bro, I told you that's sure win already. Basta nasa akin bomba. Kulit nyo naman. Patay pa to. Ay. Ako yung patay. Love na. Wait, at least naka-kills ako, yung isa naka-0, naka-bot frag. Lolo. Saboy, love naman. Love. Love na lang. Bro, shut up, bot frag. Love. Shut up, bot frag, bro. Saka rin, nagsusupport din yung isa kakainis. Love na. Sorry, Ram. He doesn't give a fuck, bro. Defeat. Wag kasi kayo mag-away. Let this happen again. Love na. Ayaw lang ba yun? Ay, mag-ayos kayo ba? Putang ina nyo. Isang away pa talaga, bantay lang kay sa akin na. Love na gani. Uy, porket may ka lang naging tatay ka na. Uy! Tara. Take man, nag-adjust sa loadout. Uy! Oh my gosh. May everything sige na mag-adjust. Mag-adjust na Kasi loadout. Tapos mamamutral lang din yan. Ha? I-hack gani. Ay, nagpamuta na bin. Malagot ko ana ron. Wala ganyan, naginamit na ako nakakapag-i-hack gani. Ay, nagano pa kayo. Malagot lagi siya. Ay, Ako ba itong gastos mo dito, Deli?